अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोर्ट रिपोर्टिंग विद ज़िशान सैयद में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज बात करेंगे दो चीज़ों के हवाले से। एक सानिया मरी तहकीकात के हवाले से कि सानिया मरी की तहकीकात और इंक्वायरी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी, और उस दरख्वास्त पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़ासी बरहमी का इजहार किया था। और जो NDA में कमीशन होता है, जिसमें वज़ीर आज़म होता है, अपोजिशन लीडर होता है, चीफ़ ऑफ जॉइंट स्टाफ होता है, चारों गवर्नर्स होते हैं, वज़राए आला होते हैं, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म होते हैं, और गिलगित बल्तिस्तान के भी वज़ीर आला होते हैं उसमें। तो उस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि कमीशन जो है वो मीटिंग बुलाने की हिदायत की थी, और अगर मीटिंग ना बुलाए तो उसी हिसाब से फिर हेड ऑफ़ NDA में और प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म वो पेश हो। तो अब चूँकि वो गुज़श्ता रोज़ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद ख़ान पेश हुए हैं, उन्होंने अदालत को बताया कि चूँकि मरी का मामला है, तो मरी ने उस पर इंक्वायरी कमेटी बिठाई है और 15 लोगों को जो है वो सस्पेंड किया हुआ है जो ज़िम्मेदारान हैं। लेकिन ये है कि अभी मीटिंग्स जारी है और अभी डिसाइड किया गया कि जल्द मीटिंग करेंगे। जो उनकी प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है उनका अपना काम होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है, तो उनकी कमेटियाँ होती हैं, उनके प्लानिंग मैनेजमेंट होते हैं। तो उसी हिसाब से जो है ना वो अपना करते रहेंगे मीटिंग्स इस हवाले से, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट को भी वो बताया, हिदायत दी कि ये जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2010 है, इन कवानीन पर अमल दरामद ज़रूरी है। अगर अमल दरामद ना हो सका तो जो भी ज़िम्मेदार होंगे वो फिर आप ही ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है अब कहते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मसला है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही ज़िम्मेदार है, लेकिन फिर ये है कि NDA में और फेडरल गवर्नमेंट जो कमीशन है वो ज़िम्मेदार भी होंगे। दूसरी जानिब राना शमीम केस के हवाले से बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान बयानी हल्फी पर जो तौहीन अदालत केस था उसमें राना शमीम के ऊपर जो है चार्जशीट फ्रेम किए, फ़र्दी जुर्म आयद कर दी, और उसका जो चार्जशीट है वो भी जारी किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। 5 सफ़हात पर ये तहरीरी चार्जशीट जारी किया गया। दौरानी समाअत जब राना शमीम के ऊपर चार्ज फ्रेम होने से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन और PFUJ और अदालती माविनीन अटार्नी जनरल ने भी जो सहाफ़ी है अंसार अब्बासी, आमिर गौरी और मीर शकील रहमान की हद तक तौहीन अदालत या चार्जशीट फ्रेम न करने की वो इस्तदा की थी। अदालत ने उनकी वो इस्तदा आखिरकार मंजूर करते हुए मौखर कर दिया फ़िलहाल, लेकिन ये ज़रूर बताया कि अगर इस केसेस के दौरान कुछ हुआ ऐसे प्रेजुडिस जो रूल्स है उसकी खिलाफ वर्जी की गई तो फिर हम करेंगे कार्रवाई, जिस पर यकीन दहानी कराई गई सहाफ़ियों की जानिब से कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया हुआ है और उसका तहरीरी जो चार्ज फ्रेम है, चार्ज शीट है वो जारी किया, तो उसमें ये कहा गया कि राना शमीम ने बयानी हल्फी के ज़रिए ज़ेर इल्तिवा केसेस पर असरअंदाज होने की कोशिश की। दूसरा, अदालत ये बता रही है कि राना शमीम ने 10 नवंबर 2021 को UK में बयानी हल्फी जो है वो नोटराइज़ कराया। राना शमीम ने दस्तावेज़ात को लीक करके और अदलिया को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चार्ज शीट में ये भी कहा गया कि नोटराइज डॉक्यूमेंट मीडिया के हाथ लगा और अंसार अब्बासी तक पहुंचा। डॉक्यूमेंट अदालत पहुंचा तो कुरियर सर्विस के लिफाफे में था, जो आपके उस बयान को जुठलाता है कि वो खुद सील किया था। चार्जशीट में ये भी कहा जा रहा है कि आपने सहाफ़ी अंसार अब्बासी को न सिर्फ बयानी हल्फी की तस्दीक की बल्कि शाया करने से भी नहीं रोका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपनी चार्जशीट में जो कि राना शमीम के ख़िलाफ़ है उसमें ये भी कहती है कि राना शमीम की बकौल बयानी हल्फी खुफिया था तो लीक होने पर कोई कार्रवाई नहीं की। अपने कंडक्ट से अदलिया की तज़हीक की और अदालत में ज़ेर-इल्तिवा मामले पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। ये चार्ज शीट है, 5 सफ़हात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जारी कर दिया है, और ये कुछ चीदा नुकात है जिसके बुनियाद पर, वैसे तो 5 सफ़हात हैं लेकिन ये कुछ चीदा नुकात हैं जो हम बेसिकली हमने रिपोर्ट की है या रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इनके ऊपर ही ये कहा जा रहा है कि बयानी हल्फी वो भी राना शमीम ने खुद
نوٹرائز کیا، وہاں پہ لکھے دستخط کر کے، اور پھر خود ہی میڈیا کو کسی بھی ذریعے سے پہنچا دیے۔ اس کے بعد جب انصار عباسی کے ہاتھ یہ بیانی حلفی لگا تو انہوں نے کانٹیکٹ بھی کیا، رانا شمیم نے اس کی تصدیق بھی کر دی کہ ہاں بیانی حلفی ہے، لیکن رانا شمیم نے یہ نہیں کہا کہ آپ نہ پبلش کریں۔ اب وہاں پہ مختلف قسم کے جو کانسپریسیز ہے وہ یہ بھی ہے کہ کہیں کوئی بتایا جا رہا ہے کہ رانا شمیم نے جو ہے وہ بیانی حلفی ماربل آرچ میں نواز شریف کے آفس میں لندن میں جو ہے وہ اس پر سائن کیے۔ رانا شمیم سے اس دن میں نے سوال پوچھا کہ رانا شمیم آپ نے وہ بیانی حلفی جو کہا جا رہا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ وہ نواز شریف کے آفس میں ہی آپ نے چارج کے دستخط کی اس کے اوپر، تو وہ اس بات سے نفی کر رہے تھے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر جو چارج فریم کیا ہے 15 فیبروری کو آئندہ کا جو سماعت ہوگا اس میں یہ چیزیں مزید جو ہے وہ پروسیڈ کریں گے۔ لیکن رانا شمیم کیس میں کہیں نہ کہیں ایک قانونی نقطہ یہ بھی ہے کہ 4 افراد ہیں، ایک کے اوپر فرد جرم عائد کیا جاتا ہے اور 3 کو جو ہے نا فی الحال مؤخر کیا جاتا ہے۔ قانونی طور پہ اس میں تھوڑا سا سکم ہے، لیکن یہاں پہ ایک سوال جو اس کو بتایا جا رہا ہے قانونی ماہرین کی جانب سے، لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ صحافی جو ہے وہ ان کو ایک بیانی حلفی ملی ہے اور انہوں نے خبر پبلش کی، تو وہ کسی کورٹ پروسیڈنگ میں نہیں تھا اس حوالے سے، لیکن پھر بھی اب وہ ان کو توہین عدالت کا نوٹس ہو گیا۔ اب سوشل میڈیا پہ 1 2 3 چیزیں اور بھی چل رہی ہے کہ عمران خان اور میر شکیل الرحمان کی ملاقات ہوئی تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو اسی وجہ سے ریلیف دیا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ممکن ہے عمران خان اور میر شکیل کی ملاقات ہوئی ہو، لیکن چیف جسٹس اطہر من اللہ پاکستان کی ان ججز میں سے ہے جو وہ اس ملک کے لیے اپنا کام کرنا جانتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں، اور انہوں نے بہت ایسے فیصلے دیے جس کی تاریخ میں جو ہے آج بھی تاریخ گواہ ہے اور کل بھی تاریخ گواہ رہے گی۔ تو اس میں ایسی کوئی صداقت نہیں ہے کہ کسی کی ملاقات کی باعث جو ہے وہ چیف جسٹس پہ پریشرائز کیا گیا، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کا وہاں پہ ایک بہت بڑا ورتھ ہے، وہاں پہ ان کے ایک اپنی حیثیت ہے ہائی کورٹ میں، تو انہی کی درخواست پہ، چونکہ اس سے پہلے بھی صحافیوں نے بہت ساری باتیں کی لیکن کچھ نہیں ہوا، لیکن جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے انٹرفیئر کی اس میں تو عدالت جو ہے نا ان کی ریکویسٹ پر یہ معاملہ، اب یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو کلین چٹ دے، لیکن تھوڑا سا کسی حد تک یہ معاملے کو جو ہے اس میں مؤخر کیا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں آگے کیا ہوتا ہے، کیا کوئی صحافی اس دوران کوئی خبر پبلش کر سکتے یا نہیں۔ تو جو بھی اس چیز کے حوالے سے معاملات ہوں گی، جو بھی انفارمیشن ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔